picture ta. May igutan na oh. Picture. Picture, smile, smile. Smile ba? Smile. Oh, isa pa, isa pa. Change position na pod. Katawa ka. Change position ba? Dili tanaw sa kamera. Asa man kamera ani? Na. Lahi na pod, waki, waki. Ana, dahil lang ha. Isa na pod ka position. Asa man kamera ani dapit? Kani? Ana. Sige, waki. Okay, waki na. Look up. Look up ba no? Na. Na. Si DR ba din pa ano ba? Oh, sige, isa pa ka pusing. Ikaw guys, smile guys. Na. Mura jud kag si Yuyo, asan eh? Mura kag si Yuyo Rico. Hala si Lola. Si Yuyo. Si position. Na, lahi na pod, ana. Narito yung Lola. Okay, 1, 2. Smile. Na. Tarong nga. Oh, another. Isa pa. Mahulog ka. 1, 2. Tarong nga, JR. 1, 2. Oh, ana. Dili dapit. Na. Okay, isa pa ha. 1, 2, 3. Smile. One more. Di mo ka makita. This one, ana. Asa man kamera ani dapit eh? Na. 1, 2. Naghubag ba kung ngabil eh? Nakoy luas. Ana pod, lahi na pod. Ana. Kaya nakitang manok. Ismail, GR. Pinadigong ba? Pinadigong. Asa man si Digong? So, I-intra si Digong diri. Ah, si Digong diri guys. Dali ah. Basig mamaak na ha. Kamisan GR. Ismail, kamisan GR kay bawal man tulo. Ismail GR. Hubag jud kay kung ano ba. Kuang kamot ni mo Joshua, kuha ba kay di ko mas ano. Ana. Wow. Kabugat ba nimo digong ka? Dito na GR. Intra si Digong. Si Digong. Di na ka makita GR. Baba ana. 1, 2. Si Digong, di makita si Digong. Mangihi si digong, anak gong kay ayo. Na. Stance kagong. Hindi tanaw. Smile. Oh, sige na, bye-bye na, sabay na, bye-bye. Bye. Inabay guys. Bye. Guys. Makaila guys. Ikaw inabay guys. Bye guys. Bye Ikaw. guys. Sige usab. Bye guys. Ano da yun? Ikaw